ভাইলো, আমি জানি আমার এই গানটা শোনার পর কিছু বুদ্ধিজীবী আমাকে নিয়ে ভাঙভুং মন্তব্য করবে, তবে কিছু করার নেই। চোখের সামনে ইসলামকে নিয়ে কেউ ব্যবসা করছে, যে ব্যবসায় জেনা হচ্ছে, প্রতিবাদ না করলে মালিককে একদিন হিসাব দিতে হবে। এক গ্রামে চারটা পাড়া, পাড়ায় পাড়ায় জালসা। জালসা তো নয় কিছু বুদ্ধিজীবীর ব্যবসা। জালসা করা দালালরা সব হুঁশিয়ার, সাবধান, মুখে কোনো দাড়ি নাই, মনে কোনো ইমান নেই, স্টেজে এসে ভাষণ দেয় এই বেটারা বেঈমান, লাথি মেরে চার ভাগ। এ ভাইলো, আমি বলতে চাই সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষদেরকে, ইসলামের প্রতি যদি এতই দয়া থাকে তাহলে সম্মিলন করেন না। জালসার মানে মানুষকে ইমানে নিয়ে আসা। এই সমাজের জালসা, যে জালসায় জেনা হয়, যার কোনো প্রতিবাদ নেই। সমাজ তুমি মনে রেখো, এর দায় কি তুমি নয়। হে সমাজ, তোমার সমাজে ইসলামের নেই কোনো সম্মান। হে সমাজ, তোমার সমাজে ইসলামকে নিয়ে হয় আজ ব্যবসা, যে ব্যবসায় জেনা হয়, যার কোনো নেই প্রতিবাদ। ए जलसा करने वालों भाई लो, ये जलसा है कि मेला है ये तो बताओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जलसा करना गलत है, बस जलसा की सोचा लगे कर रखे। मिली जो मुझे जलसा, मैं नहीं का बुलावा, एक दिन का जलसा। जलसा खत्म होते ही 3 दिन का छुट्टी, ऐसा क्यों होता? जलसा के पैसा सब बटा बटा ही होता। ए जलसा करने वालों जरा ये तो बताओ, ये जलसा है कि मेला है ये तो बताओ। 20 साल का लौंडा जब घर से निकलता, यही सब सोचता कि जलसा पे आइटम कैसा कैसा मिलता। ए जलसा करने वालों जरा ये तो बताओ, ये जलसा है कि मेला है ये तो बताओ। 20 साल का लौंडा जब घर से निकलता, यही सब सोचता कि जलसा पे आइटम कैसा कैसा मिलता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर बंदे का सोच ऐसा ही होता, लेकिन जलसा पे ऐसा ही होता। ভাইলো, আমি বলতে চাই সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষদেরকে, ইসলামের প্রতি যদি এতই দয়া থাকে তাহলে সম্মিলন করেন না।